Happy Sabbath, everyone. Feliz sábado a todos. Welcome to our Sabbath meetings today. Les damos la bienvenida a nuestras reuniones de sábado de hoy. And we have Elder Parmenter for 2 meetings, and we're happy you are here. Vamos a tener dos reuniones con el anciano Parminder y estamos muy contentos de que puedan Let's acompañarnos. open with prayer. Vamos a abrir con una palabra de oración. Holy God, we praise you and thank you for this Sabbath day. Dios, te damos gracias y te alabamos por este día. Thank you for the many blessings you have given us. Te agradecemos por todas las bendiciones que nos has dado. Lead us, guide us, and direct us. Te queremos pedir tu guía, tu dirección. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén. Just a moment for the live to begin. I'll wait for them. Well, welcome everybody to our meeting this Sabbath. Le quiero dar la bienvenida a todos a la reunión de este sábado. I want to carry on some thoughts from our last presentation in Florida. Quiero continuar algunos de los pensamientos que presentamos en la última de las reuniones en Florida. You remember that we were looking at Christ object lessons, Si se acuerdan, estábamos leyendo palabras de vida del Gran Maestro. we have a small group here, so I'm going to perhaps ask them some questions, but I won't receive comments online. Acá tenemos una pequeña audiencia, así que voy a preguntarles a ellos, a los presentes, So for those y who are no here, comentarios why online. were we looking at Christ object lessons? Why did we go there? Para los que están presentes, ¿por qué estuvimos leyendo palabras de vida del Gran Maestro? ¿Por qué llegamos ahí? Anybody? So someone said compare and governments. Dijimos comparar y gobiernos. Go ahead, Carol. A.T. Jones article that he had. So we looked at the article or the sermon from A.T. Jones from the Advent Review and Sabbath Herald. Habíamos visto un artículo de A.T. Jones que había escrito, But I still need a bit more detail why we went to Christ object lessons. pero todavía me falta algún detalle de cómo llegamos a palabra de vida del Gran Maestro. Tyler. To find I forget if it was a first or second witness to compare the movement, I believe. So Tyler said we went to Christ object lessons as a second witness to make a comparison of the movement. I believe it was to radical feminism. to try to understand a subject that we've been addressing for a long time now. Tyler dice que fuimos al libro a buscar un segundo testigo mientras tratamos de Which is abordar what un tema radical que estamos feminism tratando is. de abordar ya hace un tiempo, que es ¿qué es el feminismo radical? Alyssa? Same thing, better define radical feminism. So Alyssa said she agreed with Tyler's explanation. It was to better understand and to quantify radical feminism. Alisa está de acuerdo con Tyler de que es para entender mejor y cuantificar el feminismo radical. As we continue down this path, Mientras hemos continuado en este camino, if you haven't already realized it, por si no se han dado cuenta aún, we're going to get to a place or a conclusion
Vamos a llegar a un lugar, a una conclusión, that our definition que nuestra definición of radical feminism del feminismo radical is what? I'm not asking for the definition, qué? some concept about it, some no, observation about it. no quiero que me den la definición, sino una observación acerca de. So I've got on the digital whiteboard, our definition of radical feminism is, Nuestra definición del feminismo radical es, I'm not asking for a definition. no estoy pidiendo la Bob? definición. Doesn't compare to anything on this earth. So Bob says it doesn't compare to anything on this earth. Bob dice que no se compara a nada de lo terrenal. Anyone else? ¿Alguien más? Okay, so we're going to go with that definition, Vamos a ir con esa definición, that idea, that concept. con esa idea, con ese concepto. So our definition of radical feminism is not the same Nuestra definición del as the feminismo world's radical no es definition. la misma que la que tiene el mundo. And this is going to cause people problems. I think it already is and already has. Esto va a causar problemas para las personas. Yo creo que ya causa problemas y ha We began causado our problemas. journey in inspiration, as you all know. Comenzamos nuestro viaje, nuestra travesía en la inspiración, como saben ustedes, We got into some problems, if I can express it that way. y nos encontramos con algunos desafíos, si puedo expresarlo así. So to try to rectify or get out of that problem, what did Elder Tess do? Para poder rectificar o solucionar esos problemas, ¿qué hizo la anciana Tess? Any thoughts? ¿Alguna pregunta, algún pensamiento? Okay, forget that question. Go back to my original thought. We began in inspiration, and I said there were some problems. Empezamos en la inspiración y dije yo que nos encontramos con algunos problemas. So what's the problem? ¿Cuál es el problema? What's the problem if you just confine yourself to inspiration? ¿Cuál es el problema si solamente nos confinamos a estudiar la inspiración? Bob? Yes, Jack? Are some pieces of inspiration dispensational? So when you read inspiration, you have to be really careful to contextualize it correctly. Cuando leemos la inspiración tenemos que tener mucho cuidado de poder contextualizarla de manera adecuada, because some of it's dispensational. porque algunas porciones son dispensacionales. In fact, if you take the concept of line upon line, you'll see that everything is dispensational. De hecho, si tomas el concepto de línea sobre línea, te das cuenta de que todo es dispensacional. Plus, everything can be recycled. Por lo tanto, todo puede reciclarse. So that's not actually a problem. Esto no es un problema, It's actually a blessing. en realidad es una bendición. Tyler. There's, in the Bible and Spirit of Prophecy, there's no example of radical feminism. There's no, it's all very patriarchal. So when we looked at inspiration, Vimos la inspiración, all the stories, the perspective of inspiration is patriarchal. todas las historias, la perspectiva que tienen en la Biblia es una perspectiva patriarcal. I'll use the word seem or appears, Voy a decir que parece que, and you can decide for yourself if you want to change the word appears to actually is
or or you feel comfortable with appears. Y ustedes pueden decidir por sí mismos si les parece que la palabra parece que estaría bien o si realmente es así. So if you go to inspiration, that's Bible, Spirit, Prophecy, it appears patriarchal. Si vamos a la inspiración, tanto a la Biblia como al espíritu de profecía parece que es patriarcal And therefore it appears wrong, and therefore it appears sinful. y por lo tanto puede parecer que está mal, puede parecer que es pecaminoso. And if we're going to be students of prophecy, Y si vamos a ser estudiantes de la profecía, what can you not do? ¿qué es lo que no podemos hacer? You can't go to dreams and visions. No podés basarte en sueños y en visiones. You cannot go to either yourself or another individual's experience and say that they are being led by God. No puedes basarte en tu experiencia ni en la experiencia personal de otra persona para decir que están siendo guiados por Dios. I don't think that's the definition of faith that Miller uses. Yo no creo que esa sea la definición de fe que usa Miller. I think it's much more mechanistic. Creo que es más mecánico. And if you go down that path, Y si vamos a seguir ese camino, you end up getting funneled or forced into a thus saith the Lord. vas a terminar yendo como por un túnel hasta un así dice el Señor. Even if you try to explain that picture that you see, even if you try to explain it away, you're still confined to a thus saith the Lord. Incluso si tratas de explicar las cosas de otra manera, terminas confinado en un así dice el Señor. So the problem with inspiration is it's too limited El problema con la inspiración es que es demasiado limitada and it's hard to come to conclusions outside of inspiration without either damaging your faith or disobeying what God's word says. y es difícil llegar a conclusiones por fuera de la inspiración sin dañar tu fe o terminar haciendo algo que no es lo que Dios dice. Kathy? Is confirmation bias part of that also? So Kathy asked about confirmation bias. Katy está preguntando sobre el sesgo de confirmación. So confirmation bias is going to be lurking everywhere you go. El sesgo de confirmación va a estar escondido donde sea que vaya. And in just a little discussion that I've just broached, Y en la discusión ahora que empezamos, you can't trust your experience because that's one of the classic problems of confirmation bias. no puedes confiar en tu experiencia personal porque ese es uno de los problemas clásicos que tiene el sesgo de confirmación. So the problem with inspiration, if you confine yourself to those words, El those problema que documents, tiene la inspiración es que si te confinas a estas palabras, a it's very estos difficult documentos, to explain or justify a new right and a new wrong. es muy difícil justificar o sustentar un nuevo bien So you either hacer y un reject mal it hacer. O lo rechazás or you directamente pretend o pretendés that it's okay when it's not, que está bien cuando en realidad no lo está, or you try to look for some other solution. o tratás de encontrarle otra solución. We began in inspiration, Comenzamos en la inspiración and then where did Elder Test take us? y después, ¿a dónde nos llevó la anciana Tess? It's going to move us away from inspiration. Nos alejó de la inspiración. I think we should all be clear and honest about that. Creo que deberíamos tener claridad y honestidad respecto de esto. Where's she going to take us? ¿A dónde nos llevó? Bob? Methodology. To parable methodology. Nos llevó a la metodología de las parábolas. I would say no. Yo diría que no. She copied that from us Ella copió eso de nosotros or Miller. o de Miller.
So she's using the same techniques that we've been using for 2 decades before she came. Ella usó las mismas técnicas que usábamos 2 décadas ya antes de que ella llegara. Kathy said culture. Katy dice la cultura Sources. Penny said media sources. y Penny dice los medios de So I'm going to comunicación. say that Elder Tess moves us away from inspiration and goes So- to the secular world. Yo voy a decir que la anciana Tess nos enseñó a alejarnos de la inspiración y a ir hacia el mundo So- secular. When we talk about media, Cuando hablamos de los medios, I know many of us think of the news, sé que muchos piensan en las noticias, but I wanted to understand media as a broader concept. pero yo quisiera que entiendan los medios como un I'm concepto already más on public amplio. record saying we don't read enough books. We actually focus too much on opinion pieces in the news. Ya estamos con algo en el récord que dejó dicho que no leemos suficientes libros, sino muchos artículos de opinión en diarios. So what did we do? ¿Qué hacemos entonces? She's taken us away from inspiration, away from the Bible, to now secular sources to find the truth. Nos ha alejado de la Biblia, de la inspiración, a fuentes seculares para encontrar la verdad. Any thoughts? Any comments? ¿Algún comentario, algún pensamiento? One second. Alyssa? First I was saying the Four Horsemen, but the secular sources now, like Michael Moore or AOC. So this is giving some examples of secular sources. Alisa está ofreciendo algunos ejemplos de fuentes seculares. We could have hundreds. Podríamos tener cientos. So I'm not trying to identify individuals, particular individuals. I just want us to see that we've moved away from the Bible and moved to secular sources. No quiero que identifiquemos particularmente ningún individuo, sino solamente ver esto de que estamos usando fuentes seculares. Why did we even go to inspiration? Why did you go to the Bible? What's the purpose of it? ¿Cuál es el propósito de leer la Biblia? ¿Por qué uno leería la Biblia? Learn the truth. To learn the truth. Para aprender la verdad. I know people are going to object, but I think it's a dangerous course to learn the truth from dreams and visions or personal experiences. Yo creo que algunas personas van a estar en desacuerdo, pero a mí me parece que es peligroso aprender la verdad de sueños, visiones o basados en la experiencia personal. You call it what you want, impressions, God's leading. Pueden llamarlo como ustedes quieran. Impresiones, la providencia, la guía de Dios. It's really dangerous to go down that path to base your understanding of truth upon that foundation. Es muy peligroso basar tu entendimiento en eso. So when you find that you can't get the answers from the Bible, Spirit Prophecy, you have to look somewhere else. Cuando encontrás que no puedes encontrar respuestas en la Biblia, en el espíritu de profecía y tenés que buscar en otro lado, So Elder Tess took us to the secular world to find the truth. la anciana Tess nos mostró que tenemos que mirar el mundo secular para encontrar verdad. And what did the movement say? ¿Y qué dijo el movimiento? Amen. Go ahead. Amén. We identified those people. I don't know if this is a thought you're touching, but we identified those people as prophets. So when we go to the world for the source of truth, Cuando vamos al mundo como una fuente de verdad, Charlie said, I made the comment, or someone made the comment, that we identified those people, those sources as prophets. alguien dijo que yo hice el comentario que identificamos estas fuentes como So you profetas. all need to have at least a vague concept of how she did that, the steps that she Tenemos, took. tenemos que tener un concepto, aunque sea vago, de cuáles fueron los pasos que la anciana Tess dio
para as que soon as logremos hacer you esto. step down that pathway, Cuando empezás a ir por ese caminito, you're going to end up, or you already have ended up, in the same ditch that you began in. terminás en el mismo pozo en el que empezaste. So the new gurus have come along. Han llegado nuevos gurús These are positive ones, not negative ones. que son positivos, no And negativos, now we say we get our truth from them. y ahora nosotros decimos que obtenemos la verdad de ellos. And I don't think we're conscious of the fact yet, Y creo que no tenemos conciencia todavía del hecho, but we're getting there, pero ya vamos a llegar, that we're in the same mess that we began in. que estamos en el mismo lío en el que empezamos. And the more you look, the more you're going to see that there are problems. Y cuanto más mires, más vas a ver problemas. When you go to the world and you say, thus saith the Lord, Cuando vas al mundo y buscas un así dice el Señor, just like you did with inspiration, así como se hizo con la inspiración, you'll see the van a ver definition of in inspiration of how relationships should function is not right. que la definición en la inspiración acerca de cómo deberían funcionar los vínculos no está bien. And if you go to the secular world and do the same thing, I think you're going to begin to see that there are problems there too. Y si vas a buscar el mundo secular información sobre esto, también vas a encontrarte con algunos problemas. The Bible, inspiration, is a positive document. There's no negativity about that. I'm not trying to say that at all. La Biblia, la inspiración como documento, es algo positivo, no hay nada negativo So en when esto. we're discussing the world or secularism, Cuando estamos hablando del mundo o el secularismo and we talk about prophets, y hablamos acerca de los profetas, we all need to be clear that that's all positive. There's no negativity about that. tenemos que todos tener en claro que no hay ninguna I'm not negatividad, talking es about bad positivo. people. I'm talking about the sources of truth that we turn to today. No estoy hablando de gente mala, estoy hablando de las fuentes que usamos hoy en día. I think people in the movement are beginning to realize that we're being sent down a path that isn't quite correct. Creo que hay personas en el movimiento que se han empezado a dar cuenta de que estamos yendo o empezando a ir por un camino que no está del todo bien. At the last camp meeting last week in Florida, La semana pasada en Florida picked up a subject that we've discussed before, retomé un tema que habíamos which was empezado what? antes, que se trataba de que What was the sort of the theme or concept of the studies that I did in Florida, the 4 presentations I did? cuál era el tema principal de las presentaciones que di en Florida. Alyssa? So Alyssa said, Alisa compare dice que estábamos comparando liberal feminism el feminismo with radical liberal feminism. y el radical. That's what we did in Florida. Eso hicimos en Florida. And we discussed the purpose. First, we discussed the definitions Primero discutimos las definiciones of those 3 terms. de estos 3 términos. Then we discussed the goals of both camps, both Y después groups. discutimos qué objetivo tiene cada grupo And the conclusion we came to was what? y a qué conclusión llegamos. That they want social reform Que quieren una reforma social and in order to achieve social reform, what did they both do? y con este objetivo de lograr esto, ¿qué hacen? Alyssa said that they both work within Alisa the dijo system. que ambos grupos trabajan dentro del sistema.
And that seemed to come as a surprise to a number of people. Y esto parece que fue como una sorpresa para muchas personas. So I don't know if I've said it this explicitly. I No think I sé si lo he have. dicho con este nivel de Drop the explicitación, drop the word liberal and drop the word radical. pero si soltamos la palabra primera, liberal o radical, We're going to talk about social reform. y vamos a hablar de reforma social, We're talking about the institutions that run the vamos a hablar world, run societies. de las instituciones que manejan el mundo, que manejan la sociedad. If you take the word feminism, Si tomamos la palabra feminismo, what cannot feminism deliver? What is it unable to deliver? ¿qué es lo que el feminismo no puede entregar, lograr? What do you need to add to that ¿Qué hay que agregarle al feminismo in order to come to a more definitive answer? para llegar a una respuesta más definitiva? So as you're thinking about that question and the answer to it, Mientras se quedan pensando en esta pregunta y la respuesta, let's go back to the one that our favorite comparison of feminism. vamos a ir a nuestra comparación preferida del feminismo, It's what? que es ¿cuál? Black Lives Matter. Good. Black Lives Matter. Que es el movimiento Las vidas negras importan. And what does it not say in that, if I call it a title, what does it not reference? ¿Y qué es a lo que no hace referencia este título? I'm going to predicate that question. What does it not need to address? ¿Qué es lo que no necesita abordar? Because if it needed to address it, it would have done. Porque si necesitara abordarlo, lo hubiera hecho. But the architects of that concept saw fit not to go any further than they did. Las arquitectas de este concepto vieron apropiado no ir más allá de lo que hicieron. So what am I talking about? ¿De qué estoy hablando yo? Alyssa said, not that issue. It's not about the white lives. No se trata de las vidas blancas, no. Sorry? We're talking about feminism, men have to be added. I'm not sure if I understand what you've just said. So if we're not talking about white lives comparing with the black lives. So it's not comparing black with white. No estamos comparando vidas blancas y negras. The women's lives matter as much as the men's lives. So it's not about women comparing to men, because that's black comparing to white. No se trata de las vidas de las mujeres comparadas con las vidas de los hombres porque no estamos haciendo esa comparación. All-inclusiveness, Sorry? egalitarian all-inclusiveness. Alyssa said egalitarianism or inclusiveness. So I'll give you what my thoughts are. Les voy a dar mis pensamientos. The question that came to my mind La pregunta que viene a mi mente was this word, black. es esta palabra, negra. And the question I asked myself, Y la pregunta que me hago, what kind of black? ¿qué tipo de negro? Big black people? Small ones? Strong ones? La gente negra que es grande, la que es pequeña, la que es fuerte, la que If es you start débil. adding anything onto that, Si le sumamos algo más, which means you refine your definition, que significaría refinar la definición, what do you end up doing? ¿qué es lo que haces? Alyssa said you get narrower, Alisa dice que nos ponemos en una posición más angosta it becomes less inclusive, Tyler said. y Tyler dice que se convierte en algo que es menos I want us to inclusivo. see that. Quiero que podamos ver esto, Whether or not the authors of this movement realized all of this, they've done a really good job.
Fuera que las arquitectas de este concepto se hayan dado cuenta o no, han hecho un muy It's buen trabajo. not too complicated and it's not too simplistic, but it doesn't do the right job. No es ni demasiado complejo ni demasiado simplista. Hace un trabajo acertado. So what kind of black lives? ¿Qué tipo de vidas negras? Answer. All black lives. Todas las vidas negras. So we're okay with that. Hasta acá vamos bien. So let's go back to feminism. Ahora vamos a volver al feminismo. I can't remember exactly the question that I asked about feminism. No me puedo acordar exactamente cuál fue la pregunta que hice del feminismo. Alyssa? What can't it deliver? Yes. So I asked, with respect to feminism, what's the limitation when you say feminism? Cuando hablé del feminismo, la pregunta que hice fue ¿cuál es la limitación a la que nos And the podemos answer is, pensar cuando hablamos de feminismo? ¿Y cuál es la respuesta? Alyssa? It's only talking about women. So Alyssa said it's only talking about women. No, that's not what the issue is. Y Alisa dice hablar de las mujeres. Ese no es el problema. We've just gone to Black Lives Matter, Acabamos de usar las vidas negras importan and I've said it's not about comparing black and white. y dije que no se trata de comparar entre blanco y So negro. therefore, when you say feminism, it's not saying you're only looking at women. Cuando hablamos de feminismo, entonces no vamos a mirar solo las mujeres. So you can either look at it as a concept or you can work through examples in your mind and try to think, what could feminism not deliver? Podemos usarlo como un concepto y trabajar en nuestras mentes esto y pensar qué es lo que no nos puede dar el feminismo. Kathy? So Kathy says, feminism cannot deliver equality to all. Is that what you said? Katy dice que el feminismo no puede alcanzar a darnos la igualdad para I'd todos. like to do a vote on that, but there's not enough of us. Okay. Who disagrees with Kathy? ¿Quién está en desacuerdo con Katy? Okay, we've got a few people. Algunas personas. So I'm going to say half the group disagreed with Kathy. Voy a decir que más o menos la mitad del grupo está en desacuerdo con lo I que Katy think dijo. Yo creo if you just look at the word feminism, que si miramos a la palabra feminismo, if you look at what it stands for, si miramos qué es lo que you could go to the apoya, dictionary definition, you could look at a concept. puedes buscar una definición del diccionario, buscar un concepto. I guess I want to make the bold statement Quiero hacer una declaración arriesgada that feminism que el feminismo delivers everything. da todo, nos There's entrega todo. nothing it cannot do. No hay nada que el feminismo no pueda hacer. It's all powerful. Es todopoderoso. When you understand what the term means, Una vez que se entiende qué significa el término, when you understand what the objective is, que entendés cuál es el objetivo, just calling yourself a feminist gives you everything and anything you could ever want. decir, llamarte a vos misma feminista, te da todo lo que podrías querer. That's what I think. Eso es lo que yo creo. Because I've asked people, tell me about this radical feminism thing that you speak of. Le he preguntado a las personas, háblame de este feminismo radical del que hablas, Because I can't see what they're doing or what they've even done ever. porque no puedo ver qué es lo que han hecho o qué es lo que están haciendo. And the place that people almost always goes to is the suffragette movement. Y la gente a lo que va siempre es al movimiento por el sufragio femenino. So when they start talking about suffrage Cuando empiezan a hablar de el sufragio and they read stories, y leen historias, they say, look how radical those women were.
dicen, miren qué radicales que eran estas mujeres. And we've already discussed, I think, that the definition that they're using is not right. Y ya discutimos, creo yo, que la definición que usan en este caso no es What are they correcta. actually saying, Tyler, about those women? ¿Qué están diciendo, Tyler, de estas mujeres? They are acting out, they're very extreme in their actions. So Tyler said people took the word radical to mean extreme or crazy. He didn't use the Que word las- crazy, I did. Tyler dice que las personas toman la palabra radical como algo extremo o loco, no dijo eso, And pero yo because lo they did agregué, wild things, they must have been radicals. y porque hicieron cosas salvajes, habrán tenido que ser radicales. Or if you don't want to be that controversial, you'll say the following. Pero si no querés tener tanta controversia, puedes decir lo siguiente: They changed the world upside down dieron vuelta al mundo and they made such huge changes to society, y lograron tales cambios en la sociedad seems to meet the bar or the criteria of being radical. que me parece a mí que llega al criterio de ser radical. And before I give my rebuttal, you give your rebuttal to that position. Y antes de dar mi contradecir esta posición, ustedes denme su contradicción. Tell me what they're not seeing or the mistake that they're making. They being the members. Díganme ustedes qué error están cometiendo los miembros que no ven algo. Are you saying in the accusation of extremism or So I'll read you my question. Voy a refrasear mi I pregunta. asked about feminism. Yo estoy preguntando sobre el feminismo Then I asked, well, what is radical feminism? y después pregunté, ¿pero qué es el feminismo radical? And people say, oh, a good example is the suffragette movement, suffrage. Y la gente me dice, un buen ejemplo de eso es el sufragio femenino. Look how radical they were in their behavior. Dicen, mirá, qué radicales que eran en su conducta. Look at the huge changes that they effected. Mirá los cambios increíbles que lograron. If that's not radical, I don't know what is. That's what they would Si argue. esto no es radical, no sé qué sería radical. Dicen esto. And my question is, what's the rebuttal to that? Y mi pregunta es, ¿qué se puede responder a esto? Alyssa? It might seem radical from the perspective of male privilege. It may appear to be radical to us Que puede parecernos because radical they're a tackling nosotros male privilege, porque atacaban el privilegio masculino, It's not really that radical to want equal rights. but Alyssa said it's not radical to want equal rights. pero Alisa dice que no es algo radical querer los mismos derechos. And you're using the term radical in what context? ¿Y vos en qué Yes. contexto usás la palabra radical? It's really hard not to fall into the trap of saying radical means extreme. Es muy difícil no caer en la trampa de pensar que radical quiere decir extremo. Tyler? trying to use the correct definition of extreme? It wasn't radical. I may forget extreme, but it wasn't radical because it never was able to solve the root issue of patriarchy. It was only trying to patchwork it. So Tyler said it wasn't radical Tyler dice que no fue radical because it never went to the root of patriarchy. Yeah. porque nunca llegó a la raíz del patriarcado. It was like putting a temporary patch on the Fue system. como ponerle una curita al sistema. So if we went back to last week's study and looked at the definition of liberal, Si vamos al estudio de la semana pasada y vemos la definición de liberal, the terms
or the condition by which that movement operates, los términos o las condiciones bajo las cuales opera ese movimiento, its goals, its objectives, los objetivos que se propone, I hope if we're not all certain now, we're at least more comfortable aunque no estemos capaz completamente seguros, espero que por lo menos estemos más cómodas, that movement wasn't radical, but that it was liberal. que ese movimiento no era radical, sino que era liberal. And doing extreme things, Y hacer cosas extremas, dangerous things, peligrosas, to get social reform or liberal change para obtener una reforma social o cambio liberal, doesn't turn it from liberalism into radicalism. no lo convierte de liberalismo a radicalismo. So I'm suggesting Lo que yo quiero sugerir, all the social reform that we have had toda la reforma social que hemos in the tenido world, en el period, mundo, punto, can all be explained by the word or the term feminism. puede ser explicada o contenida en la palabra You don't need feminismo. to add anything else onto that. No necesitas aclarar más nada, It delivers on everything. porque ya te entrega todo. If you think of education, Si pensás la educación, health, la salud and work y el trabajo, in the context of being under the law en el or legal, contexto de estar bajo la ley or a legal framework, o dentro de un marco legal, feminism delivers on everything. el feminismo te entrega And cosas en todas las áreas. that's the conclusion I hope that we came to last week. Y esta es la conclusión a la que espero que hayamos arribado la semana pasada. Vale? So you're saying we don't need to differentiate, we don't need to add the qualifier, liberal or radical to see that all of social reform or all that we're talking about has been achieved? Is that what you mean? Or can be achieved? Can I just clarify, can the translators hear Tyler? Yes, Okay, so I'm not going to repeat what he said. You go ahead and translate. Tyler dice que sí, que esto significaría que no necesitamos usar una característica extra como radical o liberal para definir a nuestro feminismo. Podríamos dispensar So de the esto. answer to that question is yes. Esta es la respuesta a la pregunta de Tyler, es que sí. This word that we put in front of it, liberal or radical, is redundant. La caracterización que ponemos frente como radical o liberal es redundante. If we were to go back to what we did last week, when we start talking about how radicals work, Si viéramos lo que estuvimos estudiando la semana pasada acerca de cómo trabajan las liberales, las on radicales, day one, what was the general consensus about radical? ¿cuál fue el consenso general del primer día acerca de radical? Alyssa said, can you hear Alyssa? No, Okay, so she's a bit further away. So Alyssa said, we'll conceptualize radical as working outside of the system, against the system. Alisa dice que conceptualizaríamos radical como trabajar por fuera del sistema. And why would you come to that conclusion? What forces you to come to that conclusion? ¿Y qué te fuerza a llegar a esa conclusión? Because it's logical. Porque es lógica. What forces you down that path? ¿Qué te lleva obligado por ese camino? I'm radical, therefore I have to work outside of the system. Yo soy radical y por lo tanto debo trabajar por fuera del sistema. Why is that? I'm going to say logically correct. It borders on saying correct. Porque esto
parece lógicamente correcto. Because I think this is the reason that we were stuck there. Yo creo que este es el por qué estábamos atascados acá. We know it's wrong, by the way. Ya sabemos que está mal, por cierto. We found that out by class 3 or 4. Eso nos dimos cuenta en la tercera o cuarta clase de la semana But pasada. why did it seem right? Pero ¿por qué parecía correcto? Alyssa? We see patriarchy as the system, so we have to work outside of that. We see patriarchy as well. Outside, or as the system, so we have to work outside of that. So if you take the definition for radical as root, which is the proper definition, Si tomamos la definición para radical como raíz, que es la definición acertada, and if the system is patriarchy, y el sistema es el patriarcado, and you want to get to the root of it, y querés llegar a la raíz de esto, that means two things. You have to get to the root in understanding, and you have to get to the root to fixing. y esto quiere decir llegar a la raíz tanto para entenderlo como para arreglarlo. The king won't give up their power, El rey no va a renunciar a su poder, so you have to take the kingdom by violence. así que tenés que tomar el reino a través de la violencia. And we would define violence how? ¿Y cómo definiríamos violencia? Extra-legal, illegal. Illegal, La definiríamos como outside of the ilegal, system. por fuera del sistema. So I want us to see that's the logical steps of how we began at class 1, everybody saying outside of the system. Quiero que vean que estos son los pasos lógicos de cómo llegamos a estas conclusiones en la primera clase, de trabajar By the fuera time del we get to sistema. the end, what do we realize? Y cuando llegamos al final, ¿qué nos dimos cuenta? And this said we can't do that. Que no podemos hacer eso. We don't even need to do that. Tyler said we don't need to do that. Tyler dice que no necesitamos hacer eso. Bob? Would vindicate Satan if we work outside the system and do illegal stuff. So Bob says that it would then vindicate Satan's arguments. Bob dice que esto vindicaría los argumentos de If you Satanás. work out of the system, he would Si, end up winning. si vos trabajás fuera del sistema, Satanás ganaría. So all of those answers are correct. Todas estas respuestas son correctas, But what I want us to what I want us to remember, pero lo que quiero que recordemos, when I was, I guess, pushing through those classes and cajoling people, cuando yo estaba yendo por estas clases y estaba trabajando con la gente, in order to say that you work within the system, what would it mean about you? para decir que trabajamos dentro del sistema, ¿qué significaría esto acerca de vos? You claim to be radical, Porque decís que sos radical, but you're what? pero ¿sos qué? You're liberal? ¿Sos liberal? Yeah, let's get to the good words. And Lisa said hypocrite. Alisa dice hipócrita. Penny? Penny, That big F word. Fake. Good. sos falso, We're all falsa, fake radicals. que somos todos radicales falsos. Oh, I know, because we're all Laodicean, that's why. Ah, ya sé, porque somos todos laodicenses, es por eso. So we try to explain our fakeness with this Laodicean model. Tratamos de explicar nuestra falsedad a través del modelo de la Odisea, So borrowing from a Bible verse, tomando prestado un versículo bíblico, we turn the truth, convertimos la verdad in parenthesis of God, de Dios, entre paréntesis, into a lie. en una mentira. We then believe lies about ourselves. Creemos mentiras acerca de nosotras mismas.
And when the human mind begins to believe things that are wrong about itself or uncomfortable, Y cuando la mente humana empieza a tener creencias acerca de sí misma que son incorrectas, what do you end up doing? ¿qué pasa? You end up trying to fix the problem. Tratas de arreglar el problema. That's how the human brain functions. It doesn't Ah. like having a disassociation. Así trabaja el cerebro humano, no le gusta la disonancia cognitiva. Cognitive dissonance, I think is the term. Disonancia cognitiva es el término. So then we have to persuade ourselves that we're what kind of people? Y entonces tenemos que persuadirnos a nosotros mismos de que somos qué tipo de personas. Sinful, bad, wicked, Laodicean, all negative connotations about ourselves. Que somos malos, que somos mentirosos, que somos laodicenses. Son todas connotaciones negativas acerca de By the nosotras time we got mismas. to the end of last week, I hope all of that got erased from our psyche, from our consciousness. Para el final de las clases de la semana pasada, espero que eso ya se haya podido borrar de nuestra And so conciencia. when there was an instruction a few years ago that said it's our religious duty to vote, Y cuando se dio la instrucción hace unos años de que es nuestro deber religioso el voto within the system, dentro del sistema, very liberal, muy liberal, very compromising, algo que es una concesión, most people didn't think about all those other bits. They just said, yeah, we're going to do that now. muchas personas no pensaron en las otras cositas, dijeron sí, ahora lo haremos. Because we're radical, we're going to get to the root of the problem and we're going to vote ourselves out of the mess. Porque somos radicales, vamos a ir a la raíz del problema y vamos a votar hasta salirnos de este Then we problema. realize Y después nos dimos cuenta whoever the leaders are, however good their parties are, it's all the system. que quienes fueran que sean los líderes, quienes fueran que sean los partidos, es todo parte del sistema. So there's nothing radical about anything there. No hay nada radical acerca de nada ahí. So then we have to try to reevaluate what it means to be radical. Entonces tenemos que reevaluar qué significa ser radical. And so then we began to look at Christ object lessons. Y después empezamos a ver palabras de vida del Gran Maestro. Chapter 5, beginning Estábamos en page el capítulo 76 in the 5. English. En el inglés es la página 76, en español es 54. So if we don't need to make the differentiation between liberal and radical, but we are, 1 second. Go ahead. but Si no we're tenemos, critical of the work thus far in feminism, saying that it hasn't hit the root yet. Tyler dice que Should we si be no tenemos que critical hacer la of feminism definición then, or entre el We've feminismo ne- radical y el liberal, the root has pero never been vemos reached, I guess? que podemos tener una And do you posición actually crítica still need acerca a del differentiation? feminismo Just the last y bit again. ver que no Do todo you se ha still need a logrado. differentiation to identify that feminism hasn't gone far enough? ¿Cómo necesitaríamos todavía una definición para identificar que el feminismo aún no ha So, logrado todo lo que se Tyler propone? has summarized where we've got to, the problem that we're now in, the conceptual problem that confronts us. Tyler ha hecho un resumen de cuál es el problema conceptual en el que nos encontramos. Do we have to go and undo what we've been taught? ¿Tenemos que desarmar lo que se nos enseñó? Where did this idea of being a radical feminist come from in the ¿De dónde context of this movement? salió la idea de ser radicales en el contexto de este movimiento? Who invents that term for us? ¿Quién nos trajo este término? Lisa? So, Elder Tess, La anciana Tess. whatever angel you want to make her,
we know that she delivers the midnight cry message. Cual fuera el ángel que querés que ella sea, sabemos que ella trajo el clamor de medianoche. So the messenger of the Lord stands up and says something about who we are and what we should be. La mensajera del Señor entonces se pone de pie y nos dice algo acerca de quiénes debemos ser. And it's not some minor point. It's not Y like esto no es some algo menor. definition from Acts 27 of the name of some town. Esto no es como algo de Hechos 27, el nombre de alguna ciudad. This is the cornerstone or the foundation of the whole midnight cry message. Este es la fundación, el fundamento de todo el mensaje del clamor de medianoche. And what was the problem? ¿Y cuál es el problema? That she could not avoid Que no podía evitar, that she could not avoid que no podía evitar that we ended up getting into. que nos terminamos metiendo. We've already discussed it. Just to recap. Ya Oh. discutimos de esto, solo estoy recapitulando. That we can't work with or completely without patriarchy. So Bob said that we can't work with or without patriarchy. Bob dice que no podemos trabajar ni con ni en contra del patriarcado. Alyssa? She had to go outside of inspiration. So Alyssa said she had to go outside of inspiration. Alisa nos dijo que la anciana Tess tuvo que salir de la inspiración. The prophets that we had, the old prophets, Los profetas viejos que teníamos didn't seem fit for purpose. no estaban a la altura de lo que se necesitaba So she offers us a new set of prophets. y ella nos dio un nuevo set de profetas. And now what's the problem? ¿Y cuál es el problema ahora? It's the same problem. Es el mismo problema. They are not fit for purpose either. Ellos tampoco están a la altura. And so you have to ask yourself the question that Tyler asked. It was several layers of questions. Y entonces tenés que hacer las preguntas que hizo Tyler, que son varias esferas. So the first question, was the midnight cry messenger right or wrong in the cornerstone of their message? La primera pregunta es, ¿la mensajera del clamor de medianoche estaba correcta o incorrecta acerca del fundamento You del might say, well, mensaje? I've got faith, Y vos podés decir, bueno, yo tengo fe, but you need some evidence. pero necesitas evidencia. Did she offer you as an individual enough evidence ¿Será que ella te ofreció a vos como individuo suficiente to evidencia say the old prophets are not sufficient? You need to go to the new prophet to understand the truth. para decirte a vos que los profetas viejos no estaban a la altura, no eran suficientes y que tenías que ir a nuevos profetas para encontrar la verdad? Or to put it in a more succinct fashion, Para abreviarlo, we're going to borrow a term from the world, vamos a tomar prestado un término del mundo, radical feminism, feminismo radical, and we're going to say that's what you need to be. y vamos a decir, esto es lo que vos necesitas ser. You have to answer for yourself if you believe she was correct. Y vos tenés que responder por vos misma si pensás que ella tenía razón. Because if she's wrong, Porque si ella estaba equivocada, everything's good. todo está bien, You don't have any problems. no tenés ningún problema. But if she's correct, Pero si ella está correcta, now you've got a lot of problems ahora tenés muchos problemas, because the evidence is beginning to mount porque se está amontonando la evidencia
as the days and weeks move on, a medida que pasan los días y las semanas, that we're not as radical as we thought we were, de que no somos tan radicales como pensábamos que éramos. and radicalism doesn't even work. Y el radicalismo ni siquiera funciona. So I've said explicitly now that feminism delivers everything. Ya he dicho de manera explícita de que el feminismo nos da todo, Just the word. solo la palabra. So if you were to use either the mathematical concept of a Venn diagram, that's Si VENN, usamos el concepto matemático de un diagrama de Venn, I think we're all vaguely familiar with that mathematical model. creo que todos estamos vagamente familiarizados con este modelo matemático. We just call it compare and contrast, perhaps. So Nosotros looser decimos definition of that. comparar y contrastar, que es una definición más vaga. What's the maximum you can have percentage-wise? ¿Cuál es el máximo que podés tener respecto a los porcentajes? 100%. 100%. If you start dividing things out, you just get ratios which always add up to 100. Si empezás a dividir algo, solamente conseguís ratios que a la sumatoria Where am I siempre going es with this? 100. ¿A qué voy con todo esto? What have I just said, I think is a fact. Que lo que yo he dicho, y yo creo que es un hecho, I keep up my Portuguese interpreter keeps cutting out. Is that me or is that them? se me corta la traducción de portugués. ¿Será que soy yo o que So- soy yo? We've got a problem. What's the problem? Tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Where do we start? What have I said? This is a starting point. ¿Dónde empezamos? ¿Cuál es el punto de comienzo? Alyssa? ¿Alisa? Well, Percentages. We're talking percentages, remember? right. And Estamos so, hablando de so porcentajes. what does that imply essentially? And No. Let's go back. Let's start with a premise, a thesis. Vamos a empezar de vuelta con una premisa, con una Alyssa tesis. said, feminism delivers what? Alisa dice, el feminismo nos entrega, nos da Feminism delivers 100%. un 100%. Can you have more than 100%? ¿Se puede tener más que un 100%? So if feminism delivers 100%, Si el feminismo nos da un 100%, your next question would be, la siguiente pregunta es, Tyler? Tyler, Are you going with like Black Lives Matter? Is that, or are you going That- with radical versus Let's go with radical. radical? How much? I mean, it's Ask the redundant. question. It's redundant. Ask the question. How much? Does radical feminism deliver? Does ¿Cuánto? radical deliver? da el feminismo radical? So we just stick with percentages. Si estamos hablando de porcentajes, I'll get some more questions, then we'll tie it up. tengo más preguntas y después los voy a cerrar. Bob? Radical feminism, where we've talked about it, can't deliver. So let's ask the question, not the answer. Vamos a hacer la pregunta, no dar la respuesta. Why can't it deliver? So Bob says, why can't they deliver? That's the second question that we'd have to ask. ¿Por qué no puede Does darnos? feminism deliver? So if feminism delivers 100%, how much does radical feminism deliver? Si el feminismo nos da el 100%, ¿cuánto nos da el feminismo radical? And the answer is Y la Zero. respuesta es 0. so radical feminism doesn't do anything. El feminismo radical no nos da nada. So if we're going to start by saying the Midnight Cry messenger, Elder Tess, could not be wrong on the foundation of her message, Si empezamos diciendo que la anciana Tess, cuando dio el clamor de medianoche, en el fundamento de su which mensaje, means radical is
real, it's a genuine thing, no pudo haberse equivocado, por lo tanto quiere decir de que you radical es algo start verdadero, there, existe, answer one way or the other. o empezamos acá o es lo contrario. If your answer is yes, Si nosotros decimos sí, radical is real radical está bien, and we're supposed to be that thing, y se supone que seamos eso, then you find out actually feminism does everything and radical does nothing. y después nos enteramos de que el feminismo nos da todo y hace todo, y Then radical you have to nada, try to find what is all this radical stuff about. entonces ahí tenemos que preguntarnos de qué se trata esto radical Where you're going to go to find out. y a dónde te vas a dirigir para encontrar esta información. Can't go to inspiration. Tyler says we can't go to inspiration. Tyler dice, no podemos ir a la Can't go to the inspiración world, I guess, because the world has given us a broken definition. y tampoco podemos ir al mundo porque el mundo nos da una definición rota, Gotta go to the movement. entonces tenemos que ir al movimiento. So now we're going to have to go to the movement to try to understand. That's what Tyler said. Entonces lo que dice Tyler es que tenemos que ir al movimiento para tratar de entender esto. I want to state that I don't have a definitive answer to this, Quiero declarar de que no tengo una respuesta definitiva para esto, but I want us to see pero quiero que veamos that despite everything that you've been told, everything, not directly by older tests, but everything you've been told or believed isn't quite Pero correct. quiero que veas que todo lo que has creído no estaba del todo acertado. A secular model of, we'll call it, of radicalness won't give you all the answers that you need. Un modelo secular de qué significa radical no te va a dar las respuestas que necesitas. And if it doesn't give you the truth, it will turn the truth into a lie. Y si no te entrega la verdad, va a convertir la verdad en una mentira. So therefore, this movement is going to have to create its own definition of radicalness. We'll call it. We'll call it radical Por lo- feminism, of radicalness. Por lo tanto, este movimiento va a tener que crear una definición propia de qué significa radicalismo, radical. So what are the sources that you can go to? ¿Cuáles son las fuentes a las que podemos ir? Bob says God. Bob dice Dios, So we could start with God, but that's not so user friendly. podríamos empezar con Dios, pero eso no es muy user-friendly, amable We con el need the usuario. mediator between God and us. Necesitamos algún tipo de mediador entre Dios y nosotros, That's not Jesus. y no es Jesús. Be the Bible, inspiration. So we're back to inspiration Volvemos a la inspiración and the world. y el mundo. So now we have to go back and reevaluate anything and everything that you've read Ahora tenemos que volver y reevaluar todo lo que hayamos leído to find out the para truth encontrar of cuál what es it la means to verdad be radical. acerca de qué significa ser radical. When you get to this stage in a thesis, in a study that if you're doing it by yourself or in a group that you're walking through, Cuando llegas a este punto en una tesis, en un estudio que estás haciendo quizás individualmente o to grupalmente, me, this is the most dangerous phase in the study acá es lo que a mí me parece que es la fase más peligrosa del estudio, because in order to launch out into unknown territory, which is where we're porque headed, para avanzar sobre territorio desconocido, que es a donde estamos yendo, and if you believe the beginning of your journey, the foundation was true, y si crees que el comienzo de tu camino, el fundamento, es verdadero, Elder Test was correct.
la anciana Tess tenía razón. So now we're beginning to see that there are problems between what she said and what we have discovered. Y ahora encontramos que hay problemas y diferencias entre lo que ella dijo y lo que nosotros hemos descubierto. So before you venture too far forward, Antes de ir demasiado adelante, you need to pause and reevaluate everything that you've studied tenés que pausar y reevaluar todo lo que has estudiado to make sure you're correct. para asegurarte de que tenés razón. And this is where Miller found himself. Y acá es donde se encontró Miller. I can't remember was it a decade when Y he acá, found the truth? Was it ¿cuánto fue? 18? Una I década, think. creo, 18, 18. desde que encontró la verdad, desde el 18. So we'll talk about, someone said about 13 to 18 to when he actually begins to preach in the 1830s, I think it is. Desde el 18 hasta más o menos los 30, que empezó a predicar. So what I want us to see is, the children's Adventist version of that history isn't correct. Quiero que veamos que la versión adventista infantil de esta historia no es correcta. It's not because he's scared. No es porque tenía miedo. That's the story we want to give. Esa es la historia que queremos contar. What he's doing is he's already realized there's a problem Ya se había dado cuenta de que había un problema between his conclusions and the prophet's statement. entre sus conclusiones y lo que habían dicho los profetas. And now he's going to spend over a decade rechecking his work. Y pasó una década aproximadamente comprobando, chequeando su trabajo. And that's the dangerous phase. Y esta fase es la que es peligrosa. It's not the preaching bit afterwards. No es el predicar, sino después. I want to counsel everybody, Quiero aconsejarle a todos, when you see apparent problems in a statement or a message of a prophet, cuando ves algún problema en una declaración del mensaje de and una depending on how you profeta, count, we've got various prophets that we're talking about now. y según como cuentes, estamos refiriéndonos a múltiples You profetas. have Elder Jeff, Tenés al anciano Jeff, which I really do counsel people not to throw him away too quickly and to not take his studies too lightly. y quiero aconsejarles que no se lo tomen a la ligera a los estudios que él hizo. You have Elder Tess, Tenés la anciana Tess and you've got all those prophets in the world, y tenés todos los profetas del mundo. and they're all offering you their perspective. Y todos te ofrecen su perspectiva. And when I said that Elder Tess is correct, Y cuando yo dije que la anciana Tess tenía razón, you have to ask yourself the question, was Elder Jeff wrong? te tenés que hacer la pregunta, ¿y el anciano Jeff estaba errado? Are the prophets in the world wrong? ¿Están los profetas del mundo errados? And if they're not false prophets, and I don't think any of those three groups are, Y si no son falsos profetas, y no creo que ninguno de los tres grupos que mencioné lo takes you sean, back to studies that we've done years ago. esto nos lleva a estudios que hemos hecho hace años. Can't remember the chapter to hand, but it's in the Great Controversy, No me acuerdo del capítulo, pero en el conflicto de los siglos, where Ellen White discusses that prophets are limited. cuando Elena de White habla sobre que los profetas They're están limited by limitados the dispensation in which they live. por la dispensación en la que viven, They're limited by the way that they were brought up, también están limitados por su crianza, or how they, I say this another way, how they engage with society. o cómo
se relacionaban con la sociedad. They have their own human biases. Tienen sus sesgos humanos propios. And so you can see that it's not that straightforward to say we have true prophets and false prophets. Por lo tanto, podemos ver de que no es algo sencillo decir que tenemos profetas verdaderos y profetas falsos. I think in the movement, sometimes people use the term sifting. Creo que a veces usamos la palabra tamizar. You go to the true, Vas a la verdad, maybe you'd say the left, quizás a la and you izquierda, have to work out every statement that they say, whether it's true or not true. y cada declaración con la que te encuentres tenés que ver, analizar si es correcta o incorrecta. And the difficulty that you face is when you find something is not correct or not true. Y la dificultad es cuando encontramos algo que no es correcto, que no es verdad, Because then you have to demonstrate why or explain why it's not right. porque entonces hay que explicar por qué está incorrecto. So I want to summarize. Para resumir, We've been discussing the subject of radical feminism. What does it mean to be radical? hemos estado discutiendo el tema del feminismo radical. ¿Qué significa ser In radical? order to do that, we compare. Y para lograr esto hacemos una It comparación. seems to me that when you compare it to mainstream feminism, which is liberal feminism, there's no difference. Me parece a mí que cuando lo comparamos con el feminismo mainstream, el liberal, no hay ninguna diferencia. Feminism does everything for you. The term radical is redundant. El feminismo ya te da todo. El término radical queda redundante. Elder Tess says it's important to identify as a radical. Pero la anciana Tess nos dijo que es importante identificarnos como radicales. On your behalf, I'm saying Y de parte de ustedes, yo digo, I don't even know what a radical is. There's no evidence that they do anything. ni siquiera entendemos qué es radical. No hay evidencia de que aporte nada. Then we have to go back Entonces volvemos and try to understand what it means to be radical. y tenemos que entender qué significa ser radical. And it's not a secret. Y no es un secreto. I've suggested going to Christ object lessons as a means to trying to answer that question. Yo sugerí que vayamos a Palabras de Vida del Gran Maestro como un medio para llegar a la respuesta. Let's close with prayer. Vamos a cerrar con una oración. Holy God, I want to thank you Dios Santo, te quiero dar las gracias for the journey that you have taken me on. por la travesía en la que me has llevado. It's always a blessing when we can come together Siempre es una bendición poder juntarnos and be traveling companions. y acompañarnos en el viaje. When we can do that, Cuando logramos esto, we can have fellowship with each other. podemos tener compañerismo con los We can, demás, we can have companionship. tenemos compañía And not only are those social relationships that you have given to us nice, y no solamente son lindas las relaciones sociales que nos regala, but you are beginning to show us pero también nos has empezado a mostrar that they're one of the tools to re-educate us. que son una de las herramientas para reeducarnos. Help us to walk carefully Ayúdanos a caminar con cuidado so we don't make shipwreck of our faith. para no causarle un naufragio a nuestra fe. Thank you for all that you have done for me and you continue to do for this movement. Gracias por todo lo que has hecho por mí y que continúas haciendo por este movimiento. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.